ବିଲ କ'ଣ ଆଜି ବସିଥିଲେ ପୋଇ ମଞ୍ଜି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କି ମଞ୍ଜି ବେ ପୋଇ କାଟିస్తే ନାଡ଼ୁ ବୋଉ ଏହା ବୁଢ଼ା ପୋଇ ଯେଉଁ ପାଚିଥିଲା ମଞ୍ଜି ମୁଁ ତୋଳିନି ସିଝିଗଲା ଖାଲି ଭଜା ଭଳିଆ ଆମର ହବ ଏଇଟା ବୋଉ କହୁଛି ମସଲା ଉଠାଏ। जय श्री जगन्नाथ नमस्कार पपलेन व्यवसाय एक दमदार भिडियो को आपण को बहुत बहुत स्वागत। आशा करुँच आपण मैंने भले अंचल भले था तो सकाल सकाल कुहुड़ी पागे तो ब्लॉग देखते सूर्यमा को दर्शन भी आपने करें कारण देखो कुहुड़ी को रेट्रे पड़ी तो आज कुहुड़ी माने आहरी कुहुड़ी पड़ता माने माने कहतुनि एत कुहुड़ी घर भी आम देखा एवं भी घर देखा एत कुहुड़ी पड़ता तो कौटी जस्ट टिके जस्ट मतलब स्लाइड कमी जाए जहाँफल घरटा देखा जाऊँगी आउ कुहुड़ी बहुत सारा कुहुड़ी पड़ी आ सूर्य उदय हो गला सत कि सूर्य को दर्शन ना देखो कुहुड़ी केते जोर पड़ी काकर जो पड़ी कुहुड़ी जो पड़ी बिलर देखिए जापारे देखो किसी गच पच घर द्वारा किसी देखा जाए ककु आम लगी काकुड़ी तोल काकुड़ी से तोला हो आरंभ हो काकुड़ी तोला कुहुड़ी केते जोर पड़ी बिल को आज बसते सबुदिन बहुत बाड़ दिहले कम डेई पड़ुनी पुतुल जाइए सेठी कौन ठिया बग देखुची से बिल बग बगी तो कुहुड़ी किसी देखा जाऊन सी बग देखला कुहुड़ी देखते कुहुड़ी बौल गचर केते पानी बौल सब सुखी गला बग देखिक आइलु केतेटा बग देखिलु केतेटा ना हाथ कौन देखु 10टा 5टा 5टा हाय देख बौल केते पानी बौल सब नष्ट होला आउ आंब ना चोपाटा घरे उपमा प्रस्तुत चल उपमा सुजी उपमा हो सुजी उपमा गोटे पौड़ पाइले मत देले कहले पी सकाल सकाल श्रीफल पूरा मस्त मुझे गाधे पलि आसली उपमा सांग को चा सका चली खिया एवं मुझे गाधी बाधी सारी आप कहती तो ये सूर्य महाप्रभु पहले ती दर्शन करनी पूरा प्रज्वलित तो आम बिल देखते ये आम सब मैंने कौन कहले गच पच सब हणा सफा कराई बाड़ी घर मैंने सब सफा कराई गुड़ा सब गच पच लगी मोर आ गच भी पालाटा ड्रेसिंग हम बोली है तो समय सुधा दी करा पड़ो आ जाल ये गदाई धान उषा पाई सब बाड़ी घर सब डाल फाल सब छेलाई गचर पड़ी सब मैंने हम धान उषा हम ये भी गदाई सब देख गाई सब बंधा होती आम घर पाखे सफा हो भल देख सफा है धान उषा केवल सफा कराला डाल फाल दरकार माने जालिया कि पोई काटिస్తే नाड़ू बोऊ या बुढ़ा पोई जो पाचिला मंजी तोड़ी नहीं तली पकई देती आ पाचिला मंजी किसी अच्छी अल्प मंजी तो अच्छी पोई मंजी कि भल लगे खाई आम गच पोई बुढ़ा पोई तार काटुच बसिक राई करू तो अरे बापा रे यही देखो पोई मंजी। ओ माय गॉड कि मंजी वे ये नादी पूरा हो पोई मंजी एटा पकई दूनु हो ये पकई दे एटा पकई दे मंजी कौन मंजी मुझे पकई दी तली बिल कम है नादी की पूरा पुनी ये पकईदेव खाईदे पोई से मंजी कि झड़ी जाऊँ देखु ना खाली एमती हलईदेला गली पड़ी पोई मंजी गदा हो तो भोक गला गाधी बाधी सारी तो मुझे पखाड़ा कषारे पखाड़ साथ काकुड़ी चुन चुन कर काटी देती आलू चकड़ा रसुण पड़गला आलू शुक्ला लंका लुण चकड़ा पखाड़ दिला खाईदे गला पखाड़ कषा এটা হচ্ছে খালি কাকুড়ি খালি নুনা পড়ছে
ଆଉ କିଛି ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ କରୁଛି ମୋ ବୋଉ ଦେଖିଆ। ସଇଲାଣି ତାର ରୋଷେଇ ଆଉ। ପୋଇ ଆଳୁ ମସଲା ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ଆଦେହରେ ଥାନ୍ତା କଷି ମଞ୍ଜି ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଖାଲି କଷି ମଞ୍ଜି ଆଉ କଷି ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ଆଉ ଖାଲି ପୋଇ ମସଲା ଦେଇକି ଏ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲା ନାଇଁ କି ସୋରିଷ ବଟା ଯାହା ହଉ ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ବାଟିକି ବହୁତ ଥର କରିଦେଲାଣି ପୋଇ ଭଜା। ଆମର ଯେଉଁ ପୋଇ ଚାଳରେ ମାଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ତୁ ଜାଳିବୁ ଯେଉଁ ଚାଳରେ ମାଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ପୋଇ ଆଉ ସେକଡ଼େ ଯେଉଁ ମାଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ପୋଇ ପଳେଇ ଆଇଲା ତା କଣି ଯେଉଁ ପୋତା ହେଇଥିଲା ମାଡ଼ିଥିଲା ଚାଳରେ ତାକୁ ବି ନେଇ ଆସିଲି ସବୁ ଓପାଡ଼ିକି ସରିତ ଗଲା ଗଛ ତ କଟା ହେଇଗଲା ରହି କ'ଣ ହେବ ଖତ ହେଇଗଲାଣି ସେ କଣି ଗୁରା ଖାଇବେନି ତାକୁ ନେଇ ଜାଳି ଜୁଳି ଦେବୁ ଆଉ ଗଲା ଆଉ ଏତେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସେଇଟା ରହି କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଖତ ହେଉଛି ପୁଣି ଘର ଯେତେବେଳେ ଛାଣି ହେବ ପୁଣି ସେଗୁଡ଼ା ତ ପୁଣି କଢ଼ା ହେବ ନା କଢ଼ା ହେବନି ବେଟର କାଟିଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ପବନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ହେଉଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖରା ଟିକେ ହେଉଛି ପବନ ବି ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପୁରା ଲାଗୁଛି। ଏଇ ପଣସ ଗଛ ଆମର କେଡ଼େଟା ହେଇଗଲାଣି କାଳିଆ ହେଇକି ମଜା ପୁରା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ପବନ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗ ସୋରିଷ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ମଜା ହେଇଛି ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଏସବୁ ଖାଇବେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ପରେ ଖାଇବି ଯଦି ଖାଇବି ଥିଲା ଖରାବେଳକୁ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ 2ଟା 3ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ଖିଆ ହେବ ଖାଇବି ମୁଁ କେବେ ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ବୋଧରେ କଲାଣି ହେଇଗଲାଣି ବା ଆଉ ଭାଜିବୁ ନା ତାକୁ ଝୋଳ ଝୋଳ ରଖିବୁ ଭାଜି ଦେବୁ ଭଜା ହବ ବୋଉ କହୁଛି ସିଝିଗଲାଣି ଖାଲି ଭଜା ଭଳିଆ ଆମର ହବ ଏଇଟା ବୋଉ କହୁଛି ତାକୁ ମାନେ ଭାଜିବ ଟିକେ ପାଣି ସିଝିଗଲାଣି ପାଣି ଦେଇଥିଲା ଯେହେତୁ ବୁଢ଼ା ପୋଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁକରି ବୋଉ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି ଆଉ ଚାଖିବି ଦଣ୍ଡି ଚାଖିଦେବା ଥାଳି କ'ଣ ହବ ଦେଲୁ ଚାଖିଦେବା ଟିକେ ଭଜା ଭଜା ହେଲାଣି ନା ନାଇଁ ମା ଆସିଲାଣି ଦେଖ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ଗାଧେଇ ସାରିଛୁ ତ ସେତିକି ଦେ ହଁ ସେ ପାଣି ସିଝିଗଲାଣି ବା ମୁଁ ଚାଖୁଛି ଏତେ ନୁହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଦେଉଛି ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଅଳ୍ପ ଦେ ତାତିଲା ପୁରା ବୁଝିଲାଣି କପୁ ଯାଇଥିଲେ କି ଆଟକୁ ସିଝିଗଲାଣି ମାନେ ସିଝୁଛି ଫାଇନାଲି ମା ଆଉ ପୁଅ ବସିଗଲୁ ଅରୁଣ ଥାଳିରେ ତ ରୋଷେଇ ବୋଉ କଲା ଡେରି କରି ଖାଇଦେବା। ଡାଲମା ହେଇଛି ମାନେ ଆଳୁ ଡାଲମା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଳୁ ଟମାଟର ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆଳୁ ଯାଇ ତରକାରୀ ହେଲା କି ତା ସହିତ ଏଠି ପୋଇ ହେଇଥିଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଆଉ ତା ସହିତ ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଘରେ ଦଳିକି ତାକୁ ମୁଁ କରୁଛି ଚାଲ ବଏଲ୍ କରିବା। ବଢ଼ିଆ ରାଗ ଲଙ୍କା ବା ମୁଁ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଦଳିଦେଲି କାଟିକି ପକାଇବା କଥା ମୁଁ ନାହିଁ ଦଳିଦେଲେ ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେବ ଭଲ ଲାଗିବ ଦଳିଦେଲି ଚାଲୁ ଦେଇ ଲଙ୍କାଟା ଭଲ ରାଗ ଅଛି। ଏଇ ଲଙ୍କା ଭଲ ରାଗ ମସଲା ଉଠାଏ ପୋଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ବୁଢ଼ା ପୋଇ ନା ପୋଇଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି।